आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। যোগী আদিত্যনাথ আগে নিজের রাজ্য সামলান, এই বাংলা নিয়ে যত কম মাথা ঘামান তত ভালো। মুর্শিদাবাদ ঠিক আছে, মানুষ ঠিক আছেন, নতুন করে এরা যেন আর ঘি না ঢালতে আসে। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। যোগী আদিত্যনাথ আগে নিজের রাজ্য সামলান, একটা প্রয়াগ কুম্ভ মেলা করতে পারেন না, সেখানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর মিছিল হয়, সেখানে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে। সারা বছর নারী নির্যাতন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের সমাজের সব পেশার মানুষ সেখানে নির্যাতিত নিপীড়িত বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসে। ফলে উনি বাংলা নিয়ে যত কম মাথা ঘামান তত ভালো। মুর্শিদাবাদে রহস্যজনকভাবে একটা বিরাট প্লটের মধ্যে সীমান্ত থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে লোক ঢুকিয়ে কিছু গন্ডগোল করানো হয়েছে, আর অন্য রাজ্য থেকে এসে কয়েকজন রহস্যজনক উপস্থিতি ধরা পড়েছে। মুর্শিদাবাদ ঠিক আছে, মানুষ ঠিক আছেন, রাজ্য পুলিশ প্রশাসন দেখছে, কোর্ট যা বলার করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, শান্ত নিয়ন্ত্রণে, নতুন করে এরা যেন আর ঘি না ঢালতে আসে।